जोंथ' दा फैगौ इलेक्सनाव गोदान सरकारखौनो लुबैदों जों UPPLखौनो सरकार गोदान दाजानो लुबैयो माने BPFफ्राथ' सरकार गोदान मोजां बे जा 17 बोसोराव सोलिदों बेयावथ' बिसोर मोनसेबो खामानिखौनो डेभेलप खालामनानै होआखै आरो जोंनि गामियावथ' मोनसेबो डेभेलपआनो गैखाया लामा सामा आरो गरिब न'खरफ्रावबोथ' मोनसुंथायानो रावबो मोनाखै बुंनो थाङोबा गरिबानो रावबो मोनाखै होननानै सानजायो आरोखि मोनदों गावसोरनि मानसियासो मोनजोबनाय लाजोबनाय बेफोरबायदि आरो ओमफ्राय दाथ' जोंनावथ' दा सरकार जोङो जेखौ लुबैदों जों बेखौनो नांगौ आरोखि जोंनो UPPLआ जेब्लाबो देरहासार जानांगौ जों जे बेखौनो नांगौ सरकारा जोंनो BTCआव डेभेलप जानाय माने जोंथ' डेभेलपखौनो नुहुराखै माथो सब जायगायावनो माथो बेफोरबायदिनो जोंनि बलामगुरि एरियायावबो बिदिनो जोंथ' मोनसेबो डेभेलप जानाय नुवाखै जेबो मोना गावसोरनो मोनो गावसोरनो BPFनि मानसिफ्रा लाजोबो मेम्बारफ्रा खुन्दुं सफैयो मुसारि सफैयो हर हराव रानै रानै लायो बिसोरो खुन्दुं थफ्ला मुसारि बेफोरखौ थफ्ला थफ्ला राननानै लायो आरो रावनोबोथ' खिथाया गावसिनि दल जा दङ बिसोरसो राननानै लायो मेम्बारफोर लायो साफा सानै देवानि थायो बिसोर लायो गरिबफोरनोथ' रावनोबो जिनिस होआ बिसोरो खुन्दुं थफ्लासे होआ मुसारि मोनसे होआ बेफोरबायदि आरो बिसोरो सरकारखौ चेन्ज खालामजानो फुरा लुबैयो जेरैखि जायाबाबो जोङो UPPLखौ जोङो देरहाहोथारनांगौ जोङो बर' हारिया बयबो देरहाहोथारनांगौ आदे र' थाथ' मा आदे जेनेखि दा फैगौ इलेक्सन आंनि बिसायख'थि जानोसै ना दा नोंथाङा माबायदि सरकारखौ लुबैदों मोजां सरकारखौनो लुबैदों आं ट्रेक्टराव होनानै UPPLखौ देरहाहोगोन मोजां सरकारखौ लुबैदों चेन्ज जानाय सरकारखौ जोंनो नांगौ UPPL पार्टिखौ सापर्ट खालामगोन जोङो डक्टरनि सावगारियाव होनानै भटखौ देरहाहोगोन जोङो जेबो मोना जोङो न' बांखौ जों मोना फैगोन इलेक्सनाव बे ट्रेक्टराव होनानै जों देरहाहोगोन सरकाराथ' आजिलै 17 बोसोर जालांबाय माबाया BPFआ दा जोंनि लुबैनाय मथे जेबो मोना गावसोरलाय बुङो जागोन मोनगोन र' फैबावबा मोनगोन बायदिसिना बुङो खिन्थु जानानै फैया बिदिनो चेयारमेन गोदान बायलाङो गोदान फैयो आरोखि गोजाम बायलाङो जेबो जानानै फैया ओंखायनो आं बे खेबनि इलेक्सन सानदों जाहाथे UPPLआ देरहालाङो सरकार दानो हायो आं बेखौनो मोजां मोनो आरोखि दा बर्थमान जेबो मोनाखै दासिमबो जेबो मोनथाराखै आं जेबो मोनाखै आंनोथ' हिसाबाव जेरखम भारत सरकारा चेन्ज जादों आरो आसाम सरकाराथ' चेन्ज जानो थांबाय आं बिनि जुनैनो आं सानो BTC सरकाराबो चेन्ज जानांगौ जेखौबो जों मोजां मोना आरो जों जेबो मोनाबो नालाय ओंखायनो जोङो बेफोरबादिखौ जोङो ट्रेक्टरखौसो लुगैदों आरो जोङो ओंखायनो जोङो जेरावबो लुगैयाखै दा जों जेबो मोनखाया नालाय गासिबो खुन्दुं बायदिसिना सफैनाय मानायफोरखौबो जों मोना आरो मेचिन बायदिसिना सफैनायफोरखौबो जों मोना आरो ओंखायनो जोङो दा गोदान सरकार लुबैनाया जोङो बे ट्रेक्टरावनो होगोन आरो जों बेखौनो मोजां मोनदों आरो दा जों जेखौबो मोजां मोना आरो जों जेबो मोनखाया नालाय जों मुसारि बायदिसिना जेखि सफैया मानो जों जेबो मोनखाया आरो जोंनो खबरखौनो होखाया आरो दा जोंनो सुबिदाखौनो होखाया आरो बिदिनो स्रोद स्रोदसो खामानिखौ मावजोबो नालाय जों जेबो मोनखाया जोङो ट्रेक्टरावनो होथारगोन जों जेरावबो होआ नोंथांनि मुङा मा सादारन दैमारि गामिया दैखरगुरि आच्छा नोंथाङा BPFनि जे 17 बोसोर सरकार सालायनाय बे सरकार सालायनायाव मा अनसुंथाइ मोनखो जेबो मोनाखै माबा मोनसे न' एबा जब कार्डनि खामायफोर जेबो मोनाखै नामा गैया जेबो गैया न'बो मोनथाराखै गैया न'आ फैदोंमोन दस्रा मानसिजों लाजादों आच्छा दा नोंथाङा मिथिगौ फैगौ BTC इलेक्सन मास मोनसे एबा मास मोननैनि फरायनाय जागोन बे इलेक्सनाव माबायदि सरकारखौ लुबैदों जे रुलिं सरकार दङ रुलिं सरकाराथ' बेखौथ' सिफायनांगौ ओमफ्राय जोंना गोदान सरकार नांगौ आदानि मुङा मा जीवन कुमार ब्रह्म गामिया फानुवारि आच्छा फैगौ जे BTC इलेक्सन बे इलेक्सनाव आदाया सोरखौ सापर्ट खालामगोन बायदि एबा माबायदि सरकारखौ नांगौ बायदि बुंनो सानो आङो मथा मथि जोंनो गोदान सरकारखौ नांगौ आरो आं
मथा-मथि जे सरकारा जानो सानदोंमोन बेखौ आं गोसोआव गोजोननाय फैयाखै आं जोंनि मोननांगौ मोनथायखौ जाहाथे जों मोननो हायो हालुवा हिसाबै बेखिनिखौनो आङो बुंनो सानदों आरो माने एबार सरकारखौ सोलायमारगोन आरोखि सरकारखौ आं सोलायनो थांखि दंथारो थांखि दंथारो औ सोलायनाय नांथारगौ सोलायनायखौ नांथारगोन आंनो आच्छा दे जाबाय आं मोजां मोनबाय आरो मोजां मोनो आरो नैबे गोदान सरकारखौ आं मोजां मोनगोन আমার নতুন সরকারই চাই কিন্তু নতুন সরকার আমার রাস্তাঘাট পুরান সরকার এতদিন থাকার পরে আমার রাস্তাঘাট কোনো ঠিক করে দেয় নাই আমার সেই কষ্ট করি আছে সব আমার স্কুলে যাবার পায় না সেই জ্বালান মানে আর নতুন সরকারে আমাকে দিচ্ছে একটা ঘর দিচ্ছে না একটা কি দিচ্ছে মানে পুরান সরকারে কিছু তো দেয় নাই আর এই যে মানে কন্ট্রোলের চাল পাই না পাওয়া না হয় এটা পাই আছে আর কি তাহলে বছরে যে আমি বাসি আসছি আমরা গরিব মানুষ একটা ছাতাও পাই না আমরা হ্যাঁ একটা ছাতা পাই না ওই জন্য আমরা মানে সাপোর্ট করে লাগছি নতুন সরকার হওয়াটাই ভালো লাগে আমরা ট্র্যাক্টরও সাপোর্ট করবো যদি আমার রাস্তাঘাট ভালো করে দেয় আর কি আর যদি না দেয় তাহলে আমরা একজনকেও সাপোর্ট করি নই আমরা এনেকে থাকবো আর দরকার পড়ে আমরা কাম করি খাই তো খাওয়াই লাগে আমার কাম করি সেটা তো কোনো কিবে নাই সবসময় আমার গরিব মানুষই কাম করি খাইয়ে থাকবো আমরা আমার রাস্তাঘাট যদি ভালো করে দেয় তাহলে আমার ট্র্যাক্টরতে ভোটটা দিয়ে দেবো जेबो मोनाखै जोङो हाग्रामानि थाखाय जेबो गैया जेबो गैया ओहो दा होमबालाय नोङो सोरखौ सापर्ट खालामदों बायदि आङो UPPL खौ ना BPF खौ ट्रेक्टराव आं नांगाल मुंगालखौ जेबो मिथिया जेबो मोनाखै नांगालनि थाखाय ट्रेक्टराव होग्राखा जों गोदोनिफ्राय বিটিসি সরকার তো 17 বছর চালাইলো কিরকম পাইলো আমরা বলতে বুঝিবার পাইলো এখন চেঞ্জ করা লাগে আমার মন মতন মানে চেঞ্জ করা লাগে আচ্ছা আপনার মন মতন কিরকম সরকার হওয়া লাগে সরকার ভালো হওয়া লাগে দুর্নীতি না থাকা সরকারটা থাকা লাগে রাজনীতির দুর্নীতি আমাদের সাধারণ পাবলিক দিয়ে রাজনীতি না করাটা ভালো হ্যাঁ আমরা তো আমার খাওয়া বলতেছি না আমার শান্তি লাগে এত শান্তি না থাকে এটাই আমরা চাই তাহলে কোন পার্টিকে আপনি সাপোর্ট করবেন এখন তো পার্টির না রুলিং দুইটাই হলো UPPL আর BPF তো BPF তো 17 বছর চালাইলো এখন UPPL আসুক 5 বছর দেখবো আমরা হ্যাঁ 5 বছর আমরা দেখবে ওটা 17 বছর দেখছি আমরা এইবার চেঞ্জ করা লাগে পরিবর্তন করা লাগে UPPLটা আসুক ইলেকশ্যনত আমি ইমান দিন যিখিনি চালোঁ যিখিনি পাইছোঁ সকলোৱে আমি জানো কি পাইছোঁ কি পোৱা নাই কিন্তু বৰ্তমান যিটো যুদ্ধ চলি আছে এইটো আমি জয় হ'ব লাগে আৰু আগন্তুক যিটো ইলেকশ্যনত জয় হৈ আমি ভালকৈ ৰাইজৰ কাৰণে যিটো অসুবিধা ভুগি আছোঁ এইটো যাতে আমি সমাধান কৰিব পাৰোঁ এইটোৱে আমি এনেকুৱা কোনো পাৰ্টিত নাই মানে আমি মজুৰি কৰি খোৱা মানুহ আপুনিও জানে আমি একে গাঁৱৰে মানুহ আমি কাম কৰোঁ খাওঁ আমি কাৰো লগত কাম কৰা নাই এতিয়া আমি বিচাৰোঁ আমাৰ যিটো চৰকাৰে আমাক সহায় কৰিব ইয়াকে আমাক লাগে এই BPFও আমাক এনেকুৱা কোনো দিয়া নাই যে আমি এইটো লৈ কৰি আছোঁ আমি মজুৰিকো খোৱা মানুহ আমি যে যিটো ঘৰত থিয় হৈ আছোঁ ই আমি একেলগে কাঠ মিস্ত্ৰী কৰি খোৱা মানুহ सरकारखौ सोलायनो थाखाय सेस्था खालामगासिनो दं परिबर्तन मोनसे लाबोनांगौ जे आगोलनि सरकारा बायनानै थांनाय सरकारा जे जेरैबायदि सोलिदोंमोन बेथ' जोंना सुबिदा बायदि नङा दा दिनै परिबर्तन नांगौ उन्नति नांगौ जाथिखौ फोथांनो थाखाय उन जोलैनि थाखाय दा बेखौनो जोंहा सेस्था खालामनांगौ दा बेखौनो नाजादों आरोखि आंबो सरकारखौ मोजाङै जोंहा खौसे जानानै इलेक्सन गेलेलायनांगौ दा ओरैनो आदैया डाइरेक्टलि BPF जों सापर्ट खालामगोन ना UPPL जों सापर्ट खालामगोन दाथ' BPF थ' गैखाया गोसोआनो UPPLआनोखा आरो बर'नि जे गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो थाखाय बा सोरबा गांदों सोरबा उखैदों बेखौ नायनो आंबो सुखुखाया सोरबा थैदों अबेबा जायगायाव आं दुखु मोनगोन नङा होमबा दा बर'आनोखा बर'नि थैयानो दंखायो नालाय बर'नि थाखायनो सिन्था धारना खालामफ्लांलाङो अबेबा समाव दा उफाय गैया बे प्रमद सारखौनो जोंहा सापर्ट होनांगौ इलेक्सनखौ मोजाङै देरहा होनांगौ आरोखि